My mama, yeah, yeah. Water is 'n merkwaardige kommoditeit sentraal tot ons lewe. Dit voed ons nasie, bestuur ons bedryf, was ons probleme weg, les ons dors en bring al die mooi beeldskone dinge in ons lewens. Wat is die proses wat water moet neem voor dit in ons krane beland? En hoekom moet hierdie waardevolle kommoditeit gekoester en gerespekteer word? En hoe doen ons dit? Welkom Suid-Afrika by nog 'n episode van Talk SA. Skoon, higiëniese water is 'n basiese mensereg en as ons dit nie goed bestuur nie, sal daar nie water wees vir toekomstige generasies nie. Vandag vind ons uit hoekom een van Suid-Afrika se noodsaaklike hulpbronne omgee en respek verdien. Vandag op Talk SA praat ons met raadslid Ernest Sonnenberg, wat 'n burgemeesterskomitee lid vir nutsdienste in die Wes-Kaap is. Daarna kuier ons by Willem Pretorius, wat 'n koringboer in die Swartland is, en gesels met die plaaslike inwoners van die area om uit te vind hoe die droogte hulle affekteer. Dan gesels ons met Nokupiwa Jada en haar studente om te hoor hoe hulle water bespaar. Ons besoek ook Sam Braid, 'n waterwetenskaplike, om te hoor hoe die toekoms sal lyk as ons hierdie noodsaaklike hulpbron goed bestuur. Ons praat met raadslid Sonnenberg by die Departement Water en Sanitasie om uit te vind waar hierdie hulpbron eintlik vandaan kom en hoekom dit so noodsaaklik is. Ons gesels nou met die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir die portefeulje nutsdienste, Ernest Sonnenberg. So Ernest, wat behels die portefeulje nutsdienste? So dit is al die dienste waarvoor die stad basies 'n tarief voor vra. Om dit eenvoudig te stel, dit is al die basiese dienste. So dit sluit in water en sanitasie, dit sluit in elektrisiteit en dan ook vaste afvalverwydering. En waar kom die water vandaan wat in ons krane beland? Die reën is natuurlik ons bron van water. In Kaapstad is ons seker die enigste metro-munisipaliteit wat nog die volle siklus doen. Dit wil sê, dit reën en dan kry jy natuurlik water wat afloop en dit word opgevang binne in die damme. En daar word dit natuurlik gesuiwer en van daar af gaan dit weer terug na die reservoirs toe. So in elke of in die meeste woongebiede sal jy 'n waterreservoir kry en dit is waar water op dan geberg word. Wat is die suiweringsproses vir ons drinkwater? Die eerste proses is dat dit in die Engelse woord is, dit word gescreen. En in daai proses word groot objekte word dan basies uit dit verwyder. Maar in die hele proses, in die primêre suiwering word goed so sand uitverwyder. Vet word uit die water uit verwyder. Dan die sekondêre proses is waar daar bakterieë gebruik word om verdere suiwering van die water teweeg te bring. Dan word daar 'n verdere proses gebruik waar daar kloor bygegooi word of daar word ultraviolet ligte gebruik om dit verder te suiwer. So, wat is die grootste uitdaging wat Suid-Afrika in die gesig staar wanneer dit kom by waterskaarsheid en droogte? En dink jy dat aardverwarming 'n rol speel in die verband? Ek dink die grootste bekommernis vir ons as munisipaliteite is juis aardbewarming. Vir jou om gereed te wees as 'n munisipaliteit moet jy natuurlik vooruitbeplanning doen. Ja. En ons het dit gedoen. Ek bedoel ons voorbeplan vir die volgende 30 jaar. Maar soos die Engels, you don't know how the event is going to occur. So is jou beplanning dan genoegsaam vir dit? Hoekom moet ons as Suid-Afrikaners so hard werk om water te bespaar? Ek dink die feit dat ons water rondom ons het, laat mense dink dat ons is veilig in terme van ons waterkapasiteit. Ons is in 'n waterskaars area. Die hele Suid-Afrika self
is in 'n waterskars area geleë. So ons moet natuurlik seker maak dat die bron so effektief as moontlik gebruik word. Wat kan ons in ons daaglikse lewens doen om water te bespaar? Die eenvoudigste is, ek dink ons almal weet waar ons watermeter is. Jy kan alleenlik bespaar as jy weet wat jou gemiddelde waterverbruik is. Ja. En dan te werk na 'n vermindering op dit. Maar daar's natuurlik seker goede wat jy kan doen. Ons storte self om seker te maak dat jy 'n lae druk kop het aan jou stort. Die Engelse woord dat jou krane, dat jy aerator aansit. En dan eenvoudig om seker te maak dat jy nie tussen 9 en 4, 9 in die oggend en 4 in die namiddag, dat jy nie jou tuin nat spuit nie. Vertel ons 'n bietjie van die herwinstelsel by Wallisdean Taxi Rank. Dit maak gebruik van natuurlik soos sê rainwater harvesting, en wat gebeur is op die dak die water word opgevang en dan word dit in 'n tank wat ondergrond is word dit gestoor. Ek dink dit is so 20,000 liter water. En daai water word dan weer gebruik op die interchange byvoorbeeld vir die toilette om dit te vlas. So dit word nie gebruik vir mense om te drink nie, maar dit word gebruik vir ander aktiwiteite wat jy grijswater kan gebruik. En is baie dankie vir die belangrike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Nou weet ons hoe om water te bespaar en ook om genoegsame water te hou vir ons toekomstige generasies. Na die breek gaan ons na die Swartland om uit te vind hoe die huidige droogte die gemeenskap se lewensbestaan direk affekteer. Daarna reis ons na die Sakomandela Primêre Skool in Khayelitsha om te sien hoe die volgende generasie leer hoe om water te bespaar. Die Swartland in die Weskaap word beskou as Suid-Afrika se broodmandjie, omdat 'n groot gedeelte van die koringproduksie in hierdie streek plaasvind. Ons besoek 'n plaas in die hartjie van die Swartland naby Piketberg om eerstens uit te vind hoe die huidige droogte nie net die plaaseienaar en sy werkers se lewensbestaan geaffekteer het nie, maar ook die gemeenskappe om die plaas. Willem, Rian, baie welkom by ons. baie dankie man, is lekker om hier te wees. Willem, ons is vandag hier om te praat oor die waterskaarsheid en droogte in die land. En ons is spesifiek hier by jou. Jy's 'n koringboer en ons wil weet hoe die waterskaarsheid en droogte jou sowel as jou werkers se voortbestaan affekteer. So kan jy ons 'n bietjie agtergrond gee omtrent dit? Rian, klink goed. Ek dink ons kan 'n bietjie uitgaan na die veld toe, laat ons 'n bietjie die toestande buitekant gaan kyk en dan kan ons 'n bietjie breedvoerig daar gesels daaroor. Goed, as jy reg is ek reg. Dis reg, Rian, kom ons gaan. Kom ons gaan. Willem, so met wat boer jy? Rian, dit maak omtrent so 90%, 95% van ons word graangewasse, wintergraangewasse, waarvan hoofsaaklik maar koring is. En dan 'n bietjie haver en 'n bietjie gaars, maar dit is grotendeels vervoer. En dan somertyd 'n bietjie mielies, maar dis baie kleinskaals, en dan diere. Dis so 'n bietjie bykomend. Sure. Maar dan moet die waterskaarsheid en droogte vir julle verskriklik affekteer. Ja, jy sien elke aspek basies. Veral met ons wintergraan het ons minder as 'n derde afgehaal as ons langtermyn gemiddeld, sodat ons te baie robbe jaar 2015 agter die rug. Maar ja, nou sien jy weer aan die hand, maar die waterskaarste is verskriklik erg. Dit het huidiglik 'n vreeslike impak op ons diere. En wat was vir jou die ergste van die droogte? Eerstens by die oes, om hom groot te maak tot amper op blomstadium,
en voor my oë te sien hoe hy verwelk en my medeboere sien. Die paar manne wat oor is wat in die area boer, dink ek dink nie so nie, ek weet dis van die beste boere ter wêreld. En ja, dis sleg om my medeboere ook so te sien swaar kry. As die situasie nou nie verander nie, sal jy en jou familie verhuis. En wat sal jy doen? Dit sal vir my een van die swaarste goed in my lewe wees. Ek dink ek sal liewer probeer diversifiseer, soos soveel ander mense. Ek dink die mense wat wou pad gee oor op 'n boer in Suid-Afrika het klaar daai skuif gemaak. Ek dink ons wat nou hier is hier omdat ons lief is vir Suid-Afrika en omdat ons goed is in wat ons doen, maar teen die natuur is dit moeilik om te beklei. Ons kan net so ver. Ons praat nou hier met David en AB wat saam met Willem Pretorius op Blombosplaas werk hier op Koringberg naby Moreesburg. En ons wil so 'n bietjie uitvind by hulle, hoe het die waterskaarsheid en droogte hulle en hulle families geaffekteer? So AB, vertel vir my, hoe het die waterskaarsheid en droogte jou en jou familie geaffekteer? Dit hier tussen ons waardeur, dit was baie droog, water opgeraak, die diere, het sonder water geword, en elke tyd wegpad, en ons wil op 'n skuwe, en het dood van die dors, en ons altyd besorg van die water. Die hitte was baie gewees, en die droogte het so gekom dat die water droog weg, alles raak op, en dan moet ons maar allemaal zwaar gekry hebben. David, hoe die waterskaarsheid en droogte vir jou en jou familie geaffekteer? Dit was nogal 'n moeilike besigheid vir ons almal. Warm. Alles was droog. Tot op die oes was hier 'n goeie oes. Dat was soos mense soos ons het gewoonlik en dit was nie so nie. Damme is droog. Ons moet maar van die beeste gekoop het, van die skape gekoop het, want ons kan nie meer voorhou nie. En die water vir die familie? Daar was het ook maar besigheid geweest, maar ons het dit oorleef. Ons werk uit die rivier uit, want dit is naby ons en as ons nou drinkwater nodig het, daar is reservoire in die plaas en wat ons gaan water bykry. Gelukkig is daar baie individue wat besig is om metodes te soek om water te bespaar. Mense soos Nokupiwa het dit besef en is alreeds besig om 'n verskil in haar gemeenskap te maak deur haar studente te leer dat deur klein maar belangrike veranderinge te maak in die manier van hoe jy water gebruik, dra by tot 'n groot verskil. We're talking to Nokupiwa Jada, or better known as Sis Knox from Earth Child Project. And today we talk to her about the importance of educating the next generation about saving water. Sis Knox, thank you for your availability today. Sis Knox, first of all, tell me, what does Earth Child Project do? So Earth Child Project is a non-profit organization that works with schools. Our focus areas are health and wellness, life skills, and environmental education. So we do life skills and health and wellness in a form of yoga. We do simple things like teaching kids how to take care of their bodies, awareness about what's happening in their surroundings, also like drinking water, the importance of drinking water, you know, you name them, all those things. And then we do the environmental education as well, teaching them about the 3 R's, reuse, reduce, recycle. We organize hiking clubs for them. We teach them about worm farming. What do you do to create awareness about saving water? I like to do my lesson in a form of a conversation. Ask them, why do you think it's important to save water? And then they bring all the answers. It's interesting now, I was in Eastern Cape about a few weeks ago. In my mom's village, we had to buy water, we have to buy.
a 25-liter bucket is 5 rands. So I was telling them about those kind of things, that it's scary what's happening now. And then they started giving me all of the suggestions. So Snox, I think it's important that we close the taps. I think we need to report. We need to find, so I don't do anything. What I do is I give them the highlights. This is what is happening out there. This is what you think we should do. Because I believe that they're the leaders of tomorrow. And also I always say we must never underestimate the power they have. Because they know what to do. They know how to save the world. Only if we could listen to them. What do you do at home to save water? I always believe that the change starts with me. Firstly, it's important that we close the tap. Make sure that we close them properly. And also, people have a tendency of, when we're driving by in our communities, there's a lot of leaking taps. And people would say, it's not my house, it's none of my business. I would say it's your business, It's my business. If that tap water is, or if I see children playing with water, I must tell them, It's my duty as a South African, as a proudly South African. And have you seen any positive effects of your students when it comes to saving water? Can I tell you something? In our yoga classes, you would see them walking in, they all have a water bottle. That's the first step. And they know that when they're going to the yoga classroom, they must have their water bottle. So that water bottle is their friend. We start by saying, people must have water bottle. When you're going to the tap, you must stop using your hands because there's like a lot of water that is dropping down, that is, leaking from your hand. I prefer the old way of doing things. This new business of showering, it takes up a lot of water. So I don't believe in them. I believe in my bathtub, whether it's small or big, do my dancing there, do the whole thing, showering there, making sure that I'm there in my bathtub. And so those are the simple things. And also when I'm cleaning my car, I prefer to use a bucket, because when you're using this hose pipe, those are the things that I do. And also that I teach my children at home and the children that I work with. Sissy Snox, what is your message to our fellow South Africans when it comes to this precious resource? I think in this day and age, everyone knows that we're facing a problem, water, especially people who are coming from the rural areas. Water is a problem. The farmers, and fortunately, the kids that I work with, 90% of them, they all come from the Eastern Cape. So they know this, So I would say, so what do we do? What do we do? And then they would come. I don't say anything now. I always say, so tell me, teach me. Yes. So they always come up with this. And they say, so Snox, let's save water. Let's, So if they say we must sing that song, I join them. Kushushu like kubila, ele kubila ayaphumuleka amanzi. So ke xa kushushu funeka usela amanzi. Kufuneka siwagcine amanzi. Xa ugqibosela amanzi uyivale itepu ungayishiyi ivulekile. Enzele amanzi siwonke angapheli. Our country is facing the drought, so we must save water by closing the tap when we are brushing our teeth and use a bath instead of shower. You can save water by put a bucket under a leaking water, a tap. Okay. After you wash your hands, you must close the water and make sure that the tap is closed. Yes. Bethunani ndiyacela kakhulu banivalani itepu niseyiveni amanzi kuko sonke siyawadinga amanzi akekho umuntu angawadingayo amanzi. Every drop counts. Every drop counts. Every drop counts. Every drop counts. Ons besoek die Wallisdien taxi rank, die eerste taxi rank wat sy eie reënwater oes. So Chapa, what makes this taxi rank so different to the rest of the taxi ranks here in Cape Town? Okay, the thing
if the electricity is gone with the location, here we still have a light. Okay. If the water is gone there, we still have the water. The water is from the rain. We have a tap is under the wall. Yes. So that is make it different. All right, so what you're saying about the water is that you're harvesting the water from the rain into the tank, and then it comes through the tap. Is that what you're trying to tell me? Yes, that tap is under The tank. The tank. Is it under the ground? Is under the ground. So Tsepo, actually, this is the water that's coming from the tank, you say? Yes, this water is a water come from under the ground. So this is the recycled water that you use for rinsing? Yeah, that one is a recycled one. Na die breek besoek ons Sam Breid, 'n geïntegreerde waterhulpbronne bestuurspesialis, om uit te vind van die toekoms van waterbesparing. Wat sal gebeur as elke Suid-Afrikaanse burger die toekoms in eie hande neem en hulle deel doen om water te bespaar? Sal ons 'n punt bereik waar ons nie meer water hoef te bespaar nie? Sam, thank you so much for the interview. But I would like to know, what does an integrated water resources management specialist do? So managing water isn't just limited to the water that we see and drink every day. There's lots of different components to it. So there's the management side of it, the law and the policy side of it, as well as all the different users of water, such as industry, agriculture, production, as well as our domestic use of water. So as an integrated water resource management specialist, I look at all of those components. And ultimately, if you think of each of those components being a piece of a puzzle, I build the puzzle and try and make a picture out of it to see what needs to happen in terms of our water, either in terms of the legislation, in terms of what needs to be built in order to supply water, or what water is available for different users to use. What do you think the future will look like if we don't save water in South Africa? I think it will be a very bleak future. South Africa is one of the top 30 countries in the world that is rated as being water scarce, which means it looks at how much water is actually available to the population. And one of the problems that we do have is that we have a lot of water in certain parts of the country, but that's not where the population is located. So if we don't start conserving water in the areas where we are using the water, then the access to water is going to be greatly reduced in the future. And we're going to be looking at much stricter water restrictions and access to water, and potentially more areas of the country running dry, which will result in those towns possibly shutting down and becoming ghost towns, and people having to relocate to areas where there are water. What do you think is the most important thing that people should remember when they use water? Every drop counts. That's, if you're going to waste the water, you're not going to have that water in the future, and not necessarily tomorrow, but maybe 1 week, 1 month, 1 year, 10 years down the line. That drop that is lost could be the difference between life and death to someone else, to one of our fellow South Africans. And so absolutely every drop counts. Ons het op 'n punt gekom waar ons verhouding met water moet verander, wetende dat dit 'n skaarse, noodsaaklike menslike hulpbron is wat na omgesien en gerespekteer moet word. As ons klein verandering in ons huise kan aanbring, kan dit bydra tot 'n groot verskil in die waterskaarsheid in ons land. Dis tog so bemoedigend om te sien dat Suid-Afrikaners daagliks aktief betrokke is by die besparing van water in ons land. My naam is Rian Visman. Volg ons op Facebook en Twitter @TalkSA. Kom ons hou aan praat Suid-Afrika.